ya ini dipakai. Nah untuk kelek pun buat dipakai ya, pakaiin ini dulu baru disemprot lagi, belum lagi pakai krim-krimnya itu tuh biar wangi gitu loh ya. Kalau kita yang duluan mulai gimana Bude? Nggak apa-apa juga, asal kamu kreatif ya. Kayak gitu. Kalau Mbak D itu nggak penting harus diputihin apa, enggak harus. Karena suamiku mencintai apa adanya aku, ya. Masa Mbak D orangnya hitam, ketiaknya suruh putih. Nah itu nggak masuk akal juga. Nanti Mbak D dibilang ini apa, kadasen, ya loh. Jangan. Mbak D seperti ini nih sudah spesialitasnya gitu loh ya. Suami nggak minat. Kenapa suami nggak minat? Jadi Pak Le baik, nggak suka keluar rumah diem. Nggak ada. Dia keluar itu pasti aku dibawa, dan aku pun nggak pernah keluar sendiri juga gitu. Kayak gitu, nggak pernah dia keluar sendiri atau kemana sendiri, nggak pernah. Kalau Dewi aku bilang ngopo. Masih di Amrik masih. Pak Lek tepar yo setelah 4 londe. Kalian itu selalu hanya tapping aja gitu ya. Kok Pak Lek tidur terus gitu. Aku ini live guys ya. Setelah tadi kita sudah sibuk bikin ono ini itu selesai ya. Dia sudah capek 4 ronde, ya dia mau tidur silakan. Kita nungguin sampai dinner ya, 1 jam lagi kan dinner dibuka ya. Ya itu kita liburan santai aja. Dia mau tidur, mau ngapain, dia tugasnya ngoglok istri, ngokop istri, ya sudah santai gitu loh. Jawabannya pun dia, aku Jawa Tengah. Lahir di Grobogan. Kapan ke Indo? Ke Indo kapan ya? Aku sendiri juga belum tahu sih. Langgeng terus, makasih. Tak tahu balik, nggak tahu balik Jawa. Balik Jawa tuh sering sebenarnya. Berarti kerjanya cuma ngoglok aja, nggak apa-apa lah. Kalau duit udah banyak ya, kita keliling dunia. Orang bisa keliling dunia pastinya punya duit. Nah pesawat itu mahal guys ya. Jadi pekerjaan aja nggak penting ya. Nggak penting. Duit kan ada ya. Begitu loh. Minyak wanginya tolong spill lagi, mau Bude beli. Silakan. Tapi cepet ya, karena aku ini nggak di endorse ya. Tuh, cepet ya. Udah kelihatan loh. Salam kenal Bude dari Jawa Tengah. Sehat selalu. Ekonomi di Indo sulit deh, jadi pengaruh pada ya itu pasti sih, itu pasti ya. Makanya kan aku bilang ya, merek apa mereknya Chanel, barusan aku kasih lihat gitu loh. Masa ya nggak dong juga, jangan ngadi-ngadi ya, jangan nyuruh-nyuruh Mbok De lagi. Mbok De sudah kasih lihat, Mbok De nggak ngendos, nanti Mbok De kena masalah. Kalau di euro kan ini aku beli pakai euro ya. Kita tuh duitnya kan euro, jadi kemana-mana pakai euro. Kalau pakai euro ini berapa mililiter sih? Ini cuma 100 mililiter. 100 mililiter itu 280 euro. Kalau dirupiahkan berapa guys? 20.000 1 euro. Kalikan 200 berapa?
Coba kalian ikut ngitung, aku sendiri blackout nggak tahu berapa. Aku nggak bisa ngitung terus pakai rupiah. 4 jutaan, 5 jutaannya kayak gitulah. Sok jalan beli di Indo kan juga harganya sama. Karena kalau yang merek-merek itu biasanya harganya sama. 500-600 gitulah. Pak Le udah bangun betul. Di sini 450.000. Oh ya? 450.000. Percaya sih aku tidak. Ya, karena Chanel itu dari Prancis, masa cuma 450.000 jual di Indonesia. Aku 1% percaya pun tidak gitu. Beliau punya anakku 2. Tuh 5.600.000 itu aku percaya. Tapi kalau 450.000, waduh. Nah, kalau KW mungkin ya. Kalau KW mungkin. Di sini kamu nggak bisa beli KW, ya. Di Eropa itu susah mau beli KW, terutama Jerman. Ya, Jerman itu nggak bisa masuk barang KW. Channel nomor berapa ini? Mademoiselle. Jadi kalau aku biasanya channel nomor 5 ini Mademoiselle yang apa? Coco Chanel. Kalau yang di rumah aku Chanel number 5. Sandi, kamu dari tadi tappingnya yang aneh-aneh, aku buang aja ya kamu, biar kamu juga nggak terlalu pusing sama aku gitu, oke? Jadi sama-sama tenang kita. Gitu guys, daripada bikin dosa gitu ya guys ya, diamankan saja. Tahan seharian, tahan. Itu aku suka, aku pakai itu udah selama aku di Jerman. Umur berapa Bude? Umurnya nggak ada yang tahu. Waalaikumsalam. Sudah bangun Pak Le? Dia tuh dari tadi juga bangun. Dia cuma ini apa, nonton itu loh apa, mengenai bola terus, masih bola terus. Bola kan kalah, jadi waduh stres. Bola itu di Jerman anu ya guys ya, olahraga yang nomor 1 lah gitu. Bude malam berapa kali sehari? Gimana malam berapa kali sehari? Apanya? Ngogloknya gitu. Bude tinggal di Eropa, anak Bude. Anakku itu guys, made in Germany ya. Di Indonesia channel berapa? Ya itu aku percaya sih. Kalau 400.000 itu aku nggak percaya. Anakku itu lahir di Jerman ya. Bapaknya orang Jerman, dibikinnya di Jerman. Taman kanak-kanaknya aja di Jerman, bikin doktorannya juga di Jerman. Ya pastilah 3,4 juta. Ya segitulah harganya. Tergantung tokonya juga ya. Kadang-kadang toko itu mengambil untungnya banyak, mengambil untungnya nggak seberapa, itu tergantung belinya di mana. Gitu aja sih. Iya, bapaknya Jerman. Jadi ya dari dulu belum pernah tinggal di Indonesia. Kalau ngomong Indo, anakku beli di counter lebih aman, Bun. Kalau aku di sini juga belinya di counter. Kalau di Jerman itu gimana ya? Kita itu punya hati supaya counternya tuh nggak bangkrut gitu loh, kita harus beli gitu loh ya. Bun sehat je, oh nggih matur suwun. Kerja di Jerman enak ya Bun. Yang namanya kerja itu sebenarnya sama aja ya, kerja itu di mana-mana nggak enak.
Ya namanya orang kerja itu kan cari nafkah. Nggak enak, cuma mungkin kerja di Jerman itu gajinya tinggi gitu loh. Udah ajarin bahasa Jerman. Waduh, bahasa Jerman itu harus belajar bener-bener. Kalau cuma diajarin kayak gini aja, waduh. Umpamanya kamu apa? Mau bener-bener ya harus sekolah bahasa Jerman. Panjang umur doa ke panjenengan Bun. Oh, sami-sami matur nuwun. Wang sinawang. Jadi namanya kerja itu di sini di Jerman ya. Kamu harus disiplin. Kamu harus bisa beradaptasi dengan apapun kepekerjaan kamu. Itu harus melakukan dengan ikhlas ya. Disiplin itu yang berat ya. Di sini yang namanya kerja TED 8 jam itu hanya setengah jam kamu istirahat, sisanya kamu kerja terus gitu ya. Jadi nggak ada di sini kerja layeh-layeh, santai-santai, itu nggak ada ya. Makanya aku bersyukur saat ini aku disuruh di rumah sama suamiku, dia yang menafkahi aku. Nah itu aku bersyukur sekali karena kerja itu capek ya. Nggak boleh banyak-banyak di sini. Kalau kamu banyak-banyak, pikirkan lebih dalam lagi apakah kamu benar mau ke Jerman gitu ya. Karena Jerman itu apa ya, kehidupan keras sekali. Tapi kalau kamu udah jadi orang yang kuat, nggak masalah ya. Kayak aku contohnya, aku udah biasa hidup keras, buat aku nggak masalah. Memang aku suka disiplin ya, memang aku suka bekerja, jadi nggak masalah begitu. Lulusan SMK bisa kerja nggak? Lulusan SMK jurusan apa? Budi, apakah hidup di Jerman sangat berat? Kalau berat itu sebenarnya nggak juga. Maksudnya gini loh, berat itu kan dibikin sendiri ya. Maksudnya peraturannya itu harus diikutin. Kalau kamu ngikutin peraturan sebenarnya tenang ya. Tapi kalau kamu nggak mau ngikutin peraturan memang berat, karena kamu harus berusaha kamu memahami, berusaha, akhirnya jadi ini sepaneng gitu ya. Balik ngapain? Nggak tahu ngapain. Jadi dulu kerjanya pertama di Jerman. Aku ke Jerman itu menikah, nggak bekerja ya. Setelah menikah punya anak 2, baru aku bikin profesi ya. Aku sekolah bahasa Jerman dulu. Setelah sekolah bahasa Jerman selesai, aku beberapa profesi aku bikin di sini ya. 3 tahun aku bikin Ausbildung sebagai koki ya. Terus aku bikin juga ponakan di sana Bude dapat Nah terus aku belajar juga menjaga anak kecil ya, kayak mau kerja di taman kanak-kanak gitu ya. Itu aku pernah belajar juga. Jadi banyak yang aku tempuh di sini. Bikin SIM Jerman itu nggak gampang guys ya. Terus aku kerja juga sebagai Verkäuferin. Nah itu Verkäuferin tuh jaga toko ya. Nah itu semuanya aku belajar ya. Jadi aku di Jerman itu banyak sekali yang aku tempuh. Makanya aku bersyukur di sini. Di Indonesia aku nggak bisa pun, SMK bisa nggak pun. Semuanya itu bisa kerja di Jerman. Bukan karena lulusan di sini yang dilihat. Kalian punya skill apa, bisa bahasa Jerman apa enggak, itu aja ya. Pak dia tidur, enggak lah, itu dia sama HP. Apa benar saat ini musim panas? Saat ini Eropa musim panas. Lulusan itu enggak penting. Tentunya penting gitu loh. Tapi maksudnya bukan hanya lulusan aja itu kamu pegang, wah aku SMA berarti aku begini, nggak gitu. Karena pendidikan Indonesia sama Jerman itu berbeda ya. Kamu lulusan SMA di sini kamu dianggap SMP ya. Kamu S1 di Indonesia, di sini kamu nggak ada papanya gitu. Kenapa kopi hitam mobil di sini murah? Kalau dibilang murah nggak juga ya.
Karena semurah-murahnya harga mobil itu ya biasa. Kalau buat orang Jerman murah karena duitnya ada. Untuk orang kita di Indonesia kelihatan mahal karena tidak punya duit, gitu loh masalahnya. Hai Lina, paham ya yang aku maksud di sini? Orang kita kalau duitnya kayak di Jerman ini ya semuanya murah gitu ya. Kalau dibilang murah sih aku nggak setuju, nggak murah juga ya. Betul ya? Keliling patroli 5. Iya. Usia 50. Iya Lina, silakan. Usia 50 itu biasanya yang nggak mengizinkan itu negara Indonesia, negara Jermannya ya, karena 50 itu dikhawatirkan dengan kesehatan ya. Asuransi itu nggak mau nerima karena dikhawatirkan nanti pas diterima kerja tiba-tiba dia sakit, karena di sini ada hukum. Kalau kamu sudah diterima sebagai pegawainya, kalau kamu sakit itu perusahaan yang bayar kamu, gitu loh ya. Nah, itu kebanyakan tidak mau, kecuali kamu sudah di Jerman. Kalau kamu sudah di Jerman itu aman-aman saja. Kamu mau umur berapa aja mau kerja di sini bebas ya. Itu untuk orang yang umur 50. Belum bobok, di sini masih siang. Begitu loh ya. Di sini yang penting kamu tuh punya skill. Tadi tanya siapa yang mau jadi dokter tadi, nanya gaji dokter. Gaji dokter itu tergantung kamu dokter apa ya, dokter umum umpamanya ya. Kalau kamu dokter umum biasanya duitnya banyak ya, gajinya banyak. Kalau jumlahnya itu aku nggak berani ngomong karena setiap dokter tuh beda-beda. Ada yang dokternya sepi, ada yang dokternya rame ya. Tapi kalau kamu dokter di rumah sakit ya, dokter apa gitu umpamanya ya, gaji dokter tuh berapa sih? Kurang lebihnya bersih itu 4.500 3.000 ke atas lah gitu ya. 3.000 ke atas, 5.000 ke bawah ya. Itu kalau dokter di rumah sakit. Suami paham bahasa Indonesia? Enggak. Jangan dikasih tangan. Nanti dia jadi semua tahu, dia nggak boleh tahu. Aku nih kayaknya masuk angin lagi. Kok gitu? Ya kenapa? Wong dianya sendiri gak pengen tahu juga, masa aku nyodorin harus belajar bahasa Indonesia? Nggak usah lah. Suami lagi tidur? Enggak. Permen untuk leher. Permen apa ini namanya? Tunggu tak baca nih sih. Aku nih kalau pergi-pergi suka mbak permen gitu, biar leherku nggak kering. Permennya tuh mengandung vitamin gitu loh, vitamin B. Sebenarnya sih bukan aku bilang betul-betul supaya dia nggak bisa ngerti bahasa kita. Ya dianya sendiri aja nggak pengen belajar lah. Ngapain aku ngasih pelajaran buat dia? Aku orangnya paling nggak sabar ngajarin orang, apalagi ngajarin suami gitu ya. Anak-anakku aja nggak tak ajarin bahasa Indonesia.
Bude dulu kerja Jerman di kantor bule enggak? Bule yang selalu nyantol aku, ya. Dan aku nggak kerja dulu, tetapi nikah dulu, baru kerja. Barusan aku cerita. Gitu loh. Selamat malam semuanya, selamat bergabung. Maaf tadi belum tidur, harus mesraan dulu. Gitu ya. Kerja di situ apa? Aku belajar bikin profesi, yaitu namanya Ausbildung. Bude per malam berapa hotelnya? Aduh, malu lah, jangan disebut-sebut. Nanti jatuhnya sombong, jangan. Kalau dirupiahkan pastinya banyak. Ya. So what do you reckon? They're bad, are they? I don't think they're bad. They're just little portal cabins. No, this trying to miss a little bit here. Yeah, that's all right. You're at the Electric Train Station hub. I will be walking that way in a minute. You can have a sauna in there. You remember it's just water. So, it's before my time. Someone else is just saying exactly the same thing. No, you do get the odd one. But out of fairness, it's a nice little sauna. People are sunbathing, relaxing, enjoying their ice cold bath. Probably don't want me in there, do they? What did I miss? What sounds brilliant? Get weird on it. Get big on. And then once again, there's no one here. Yeah. We have a little light guard box. The beach is empty. No one here. Never mind. That's where they're playing the football right over there, by the way. When you hear it when I say East Brighton Park, the football, it's right over there in Deal Drive. Wow, that is hot. Drink water. I will. How you coming? There'll probably be another one. I will do it. I will head over. Definitely will. I've got a collab this weekend now with the what's it called? Zip line. I've got a collab with the zip line. They want me to make some content at the weekend, so I said I would. Why not? Please follow the host. Thank you, Ali. Also follow the mods. Any mods in here with a little setting by that name, drop them a follow, because it's so important when mods are in here, you know. They help with the live, they help keep live running, we get all the taps, we get all the recognition, we get all the comments, we get all the likes, we get all the followers. They're doing just an amazing job, but with hardly any recognition, so big up the mods, drop them a follow please. Thank you. Because you're all so amazing. That's what sort of people you are. I'm sure a majority of you. Kind of follow it. Surely you would. Right, let me get a drink, see who's working here. He'll give me a drink of water, this guy here. Have a drink of water. Have a drink of water. Cheers, man. That guy gives me a drink of water.
It's quite nice. Specsavers here, welcome in. Guess what, Specsavers, you missed. I was trying to show it out to you. There it is on the pier, a Norwegian flag. That's your cousin, I think. Well, that boy, Casey, what's his name? I know his name. Tell me his name and I'll see if it's right. Yeah, it's Connor. That's your cousin. Good blimey, how'd your uncle? I know your uncle through here, through my chat. Your uncle, shall I say hello to him, Casey? Shall I? So I know him through your uncle, who is a follower. That's why I come here for all my water. So your uncle tells me to get me a drink. I've got another of your family members in here today. Casey. Casey? What's she doing on there? She's on TikTok all the time. All right. Do ya? You're always on here, Casey, he says. You missed that. Well, Mr. Norwegian flag. Oh, thanks, Andy. So look, got me water. Small world. That's Brighton for you. I've already wound him up, so I can't do a wind up to him. So what I done in case to your cousin was the other day is your uncle showed me he was here and for him to get me a drink of water. What I done is I come in and pretend I knew him. So I'm like, hello Connor, do you remember me? He's like, no, I saw you the other week. He's like, where? I said, down the beach. He's like, no. I'm like, yeah mate, a little confused. And then I obviously had to let it drop that his dad was winding him up. And then he thought it was his brother, not his dad. And he's like, no, it's the dad. Looks like Spain. Well, I'm glad you like it. Thanks for the repos, Ali. Yeah, they all do. Or upstairs, cafe downstairs. Right, let's head back. Let's see if I hit my goal. Yay! Hit my goal. Hit my goal. Good. You're up north now. They are. That's your cousin. For 10 minutes. So, what is the beach bar called?
Golek rezeki iki ya sing sabar, sing klaten. Wong sing didumi iki ora mek sira tok. Gusti Allah lagi rotoan. Dadi ya sing penting usaha, semangat, bersyukur. Oke? Paringi. Oke? Ojo dadi langit, laku paling ngarep ngenyek wong urip. Ayo, masuk koyo. Sak sermu tak turuti sermu nyanti. Ki iki lho nyapon. Unduh parene wong. Sujud kami berdoa, Tuhan jagalah dirinya. Takdir hidup memang Pasar Induk.
lovely. Who is on? It's not Melanie, co-host. It's a bit snidey. Not alive. You know, so I just buy and eat 2 pieces each. Okay, if not I won't buy. I'm not really a seafood person. Okay. Itu siapa sih? Apakah kucing? Oh really? Hey, 38 kok jadi 90. Ai on? Ai để chuyện đó để điện thoại. Cha tay là đâu đó này. Bạn nó lấy này. Bạn à. Mimi hả? Give me cash. Give me cash. Oh yeah. Oh. Nó phải cần thời gian rất dài. Yeah. Perhaps listen. Yeah. Saya story dari kewaktanan paulilan sidang. Yeah, you understand? You understand? Pass. You understand? Hello, Mama. Hello, Mama.
bất kỳ cần phải tìm hiểu nhau, không thể lấy nhau một cách dễ dàng. عليكم أن تتعرف فلا يمكنكم الزواج باستخفاف. Grandmother. Yeah. Okay, Papa. Panas? You understand? Oh, yes. Iraq hả? Ba để đấy. Để đấy một lúc. Hello everyone.
London. Bạn nói Thật sự rất đúng, tôi ghi nhận. Yeah, my friends. ما تقول تماما Yeah. ما تقوله صحيح تماما وأنا أخذ ذلك بعين الاعتبار Tôi biết điều đó. Yeah, thank you, Sa, thank you, my friends. I love you very much. Yes, big boss. Thật sự chúng tôi không có những cái thứ mà bạn đang nói nên rất là ngại. Mình ủa cái này na có ủa lại luôn. Nếu bạn giàu bạn có thể giúp đỡ tôi không? Big boss. بصراحة نحن لا نملك الأشياء التي تتحدث عنها ولذلك نحن فقراء جدا My friend. ثانيا هل يمكنك مساعدتي؟ Yeah. Thank you so much, Sa. Hello, everyone. Wow. Sa ơi, Sa. Hello, everyone. Hello, my friends. Oh my god. Dạ bà ơi. Mình ủa là đa khoa. Anh mới chơi tiền. Mình chỉ chức năng tặng quà. Okay, Fahaz. Okay. Kiểm mà. Hello, my friend, everyone. Thank you, follow. Thank you. No. Hello, my friend, everyone. No, my friend, no. No, my friend. Hello, everyone. Hello, my friend. Hello. Thank you for me. I love you, baby. I love you. Thank you, Sai. I love you, dear. I love you. Thank you for me. Thank you, Sai. Nhiều chân thôi. Oh, thank you, PC. Thank you, Busy. Thank you so much. Nice to meet you, family. Thank you. Where are you from? I come from Vietnam. Hello, Busy. Nice to meet you. Hello, everyone. Thank you for me. Yeah, thank you, Sarai. Thank you, Happy Sarai. Ngủ thôi dậy. Cô tè baby đấy.
Hotel Palu itu ngapa ini? Iya. Betul ya? Iya. Ini cukup berapa ini? Ini berapa ini? Halo snack, Candy. Halo Kos. Ini ya. Semalam buka apa malam gitu. Sejauhnya ya bisa kan semalam Mbak. Bisa nanti aku lanjutkan tapi itu. Ini termasuk soal ribet amat ini. Sekolah Cina sedang Tuh ya, cara penggunaannya tuh berbeda sekali gas, otomatis 4 baris langsung tertancap kayak gini. Untuk operator itu nanti tugasnya itu hanya mengarahkan saja ya, hanya mengarahkan agar hasilnya itu bisa lurus. Bang, ditanam mulu nggak panen-panen bang, loh Mas Titik ya sudah panen tuh Pak Bude. Yang biasanya tuh bergabung di live kami ya, biasanya tuh pasti KG. Thanks for those. So after this, I'm going to head over to the Marianas to do some grocery shopping. And we'll keep on going here. Thanks for the likes. We got 58,000 likes. How's my battery doing? 63%. It's getting hot. I took the day off of work, obviously. Normally I'd be at work at this time, 9:03. See, they got this little, you can sit here. They got some more chairs. This is called the Wild Mile. It's a little park by REI on the North Branch of Chicago River. And you can launch a kayak here. You can kayak down to the skyscrapers. Yeah, thanks. Thanks, baby. Code nggak bisa code. pesanan sama Mbak El untuk pupuk sermiannya. Ini Terbayar. Masih mau langsung gaskan tahun berapa tahun lah, bertahun-tahun ini mah. Malam ini motor gede-gede banget ya kakaknya ya. Okay, see you later. Thank you.
Okay. Come on. April, thank you for the follow. تقريبا انا فون ابرد ثانك يو يدو نستغني يدو हेलो जी माँ क्या है ना मैं शेख मर गया जी